Okay, game to decision sa ato ang undercard bakbakan. Midaog sa game 1 ang team nila ni Erne. Diso, yapon, mibaws ang team Karkar. Ang team nila ni Glenn o ni Duker sa game 2. Okay, equally 0 pa sa itong game 3 decision. Bola sa team Karkar. Okay. Thank you so much to our sponsors of this undercard. Sila si Boss G. Pony Alvarez, Boss Dinis Panilag o si Boss GR Basalo. O na itong sponsor sa ito ang undercard. Magsalam kayo mga boss. 1-0 na itong score. O sa ato ang organizer promoter si Boss Rontox Choi, assisted by Ernie Basalan. Servisyo, 1-0 na. When 2-0 in favor of Team Karkar. Game 3 decision, undercard, bakbakan. Ayun na, go! Ayun na. 2-0 servisyo Glenn. Iyay, Glenn again. Abog. Team Karkar, puringin. Abog again, relentless attack, pero sumablay. Bola sa team Hapon. Service Hapon, 2-0 ha. Abog. Binuba sa Erne. Short sa iyang tira. Side out. Service Abog. Yay ka. Abog again. Out ball. Minggawas ang bola sa side pocket. Out ball si Abog. Servisyo Erne. Glenn. Todiso. Glenn again. Little five. Apon may plus. Asya Ron Kunita. Naagi diri ang weak spot. Dari Davita. Lisod kay Kwaon. Ono dos na mga words. Servisyo Erne. Yay, Abog. To Diso. Diso again, firing. Yay ka, marag na. Ubog-ubog na. Yay ka. Wow! Lah, kini. Murag man eh. Nako. Sumablay si Glenn. Dos iguales. Iguales dos na mga words sa atong decision game. Yay! Abog! La! Glenn, may birada! Igi! Counter shot ni Hapon! Bad item! Dos iguales ha, dos iguales. Bola sa Team Karkar. Here comes Duker. Away. 3-2. Okay. 1 point. Lead in favor of Team Karkar. Abog. To Erne. Glenn. Ito, sabayan na. Nako. What's happening? Diso. 4-2 na. 2 puntos na lamang sa Team Karkar. Abog, overhead, sagang. Yay ka sa ipakit ang tirada. Wag, ibalikan. Overhead shot. Out of the box.
4-2 sa 4-2. Servisyo Diso. Abog. Diso la. Erne. Siga mata Erne. Atay na. 4-2. Bola sa Team Karkar. 4-2 sa Servisyo Glenn. Erne, gisay biyuhan ni Erne. Nangumpog tas Diso. Abog la. Dukir. Bugha. 5-2. 3 puntos ang lamang sa Team Karkar sa decision game. Cinco dos sa 5-2. Servisyo Glenn. Apon, tabog, wow! Kalamay sa buhol, may pilit sa bagol. Indotay, ano? Wow! It's your time! Napaha si Abog. Buto. Sumabog ang tangki ni Abog. Reserve niya ang tangki sa oxygen ha. Servisyo. Pag-reserve mo niya. Yay, hapon! My goodness. Erne. Imo dong. Imo dong. Bang! Out of the blue. Pila na doon? 5. Scorer, pila na? 5. Pila na? Hindi makita nyo rin. 5-2. Servisyo Abog. Dukir. Isang bala ka lang. Kung pag-irni. Dos 5 ha, 2-5. Papart Eric Lasarte. Papart! Inatinda siya ng Papart. Bang! Wow! Ka-beautiful sa tirang Dukir. Muna yung mga tira nga accurate kayo ba? Papart! Okay, Papart. Kay wala ka mabisi ron. Yay, Glenn! Saggag yan po na po. Glenn, ayay. Yan eh. Pagpog, no? Ay, nakapanagang pa? Pong! Bunal kay bunal din yun. La! Sagang-sagang lang team lang apon. Ibuyukan din rin mayong, Glenn. Sige ka. Bingo na. Wapa? Bingo na. Bingo na. Dos 5 lagi apa na to score? 2-5. Kini para Tris. Yay, kalmahay lang oh. Si Ernie Basalan, pasimple-simple lang. Nako! Wow! Perfect shot coming from Glenn. Dos 5 ha. Natanggong tas 2-5. Pakupok. Wow! Loaded shot coming from Abog of Team Karkar. She scored. Size 2 ha. Size 2. Size 2. Servisyo Green. Yay, kadiha. Okay. Overhead. Gang. Tumon adto na minoy. Kuha pa. Sagana. Eh.
Side out. Do size ha, do size. Service open. Out. Win. Size 3. Da. Ritso na ni Bon. Ritso na. Iyay ka hapon. May pusing. May pabuto. Erne. Out ball. 2 points made by Hapon. 2-0 run by Team Hapon. Ay, ano? 5 inside. Wa dam hato tiraha ha. Wag yung tutuyo ah. Milaban ang bola inside yun. 5 size na. Lo. Ay tugtog galo. Lah, Hapon. Yay. Latos. Tuara. Dara. May pag-aatag yun. Sahod kayong Doker. Gilawag sa tirong. Size 5, size 5. Size 5 bola sa Team Karkar. Abog to serve para City. Glenn. Patay ka na. Kamang Delpin. Bang! Adios, Patria Dorada. Rion del Sol de Querida. Perla del Mar de Oriente. Nuestro perdido inin. Adios, good. City, 5 mga words ang atong score. 2 puntos ang kalamangan. Hapon. Glenn, answered by Adiso. Bukong, mga kapatid. Oh! Out ball. City 5 ato skor ha. Panan. Impat sura. Inside. Nawaw mali si Hapon. Akala ni Hapon out ball na. City 5, City 5. Servisyo Doker. Iyay ka. Yan, nanibas na ang Team Karkar. Tigbas na tirada. O ano? Tapag yung tigbas o. Itagod-tagod. Gusto tagod-taguron sa Team Karkar. Dipinsa nila. Ay! Nabitay. Nabitay ang balaw. 5-8 na, 5-8. Pero malayo pa ang umaga. 5-8. Last 4, Servisyo Doker. Yay, lo, bantay lo. Yay ka. Impas na saan. Impas na nagutang. Basta rin din na pita, listen kayo. 9-5 na. Hilan kayo din na pita. Oh. Hilan kayo. Yan, Doker. Out of the blue. 9-5. Servisyo, Quintis. Ya, Diso. Adto na Minoy. Tara. Bang! Sukarap. Ikus balang Doker. 9-5. 9-5 ha, 9-5. Service yung Glenn. Ay. Buak ang nigo ni Erne. Yayay. G5. Hapdos kayo. Iyay ka niya. Erne, my goodness. Diso, little fly. Bunda kayo no? Mangtasa oy.
Ay, galing nyo ay. Short ang tira ni Joker. Cinco Gs sa 5 Gs. Service open. La kaniha. Away. May abroad ang bola. May gawa sa nasod. G5, G5. Servisyo. Iyay, Erneo. Susan Lucis. Pag-iswerte si Erneo mga birds. G5. Ang sayo noon nga bola, may makakuha. Ang lisod, makuha. Erne. Wow. Out ball. Out ball. Out of control. G5. Oh, bola. Servisyo Doker. Para 11. Apon. Bunda ka Doker. Tigbas na. Kini ba inyo? Daray! Laban lang! Basta di pa maabot og 12, hindi pa tapos ang laban. G5 ha, servisyo diso. Auto nga blue. Size G's. Kini para City. Okay, may rally si Diso. Rally ang servisyo Diso mga bird. City G's. Mutikit ni, kulba kayo ni. Servisyo Diso. Iyay ka. Wow! What a shot! Coming from Abug. Makalilisang ang bola ni Abug. Makanervyos. Bola sa Team Karkar. City G's ha. City G's. Here comes Glenn. Nako, may uplok. Bukya. Olsi. City. Last ball. Pogong. Olsi City. Ay ka. Glenn. Duker. Ay ka. Inside. Paradiso. Ito sabayan na. Dapay. Bang! Out po yun. May champion yun sa atong undercard ang Team Karkar. Congrats Doker. Abog o Glenn. Sila ito ang champion sa atong undercard. Coming up next, the main event of this afternoon.